नमस्कार कुक विथ मुछा चैनल को बहुत बहुत स्वागत। केमिति अछंती सांग माने आशा करछि आपण माने समस्त भलरे थिबे। आज पुणी नै आछि केतोटी इंटरेस्टिंग टिप। जेतेबेले मार्केट रो आमे किछि जिंस किनुछे एई भली जरी निश्चय आसुथबो दिने ना दिने घर को, तो एई जरी को आमे खोलुचे पुणी जेतेबेले आमे ताकू बुझीबा को चाहूचे से अधे बुझी हुए आ अधे फांका फांका रही जाए। तो रबर रो लॉक ता देहरे थाए सेटा आमे हाथ रे चापी चापी की देले सेटा लॉक पड़ी जाए। तो आमे हाथ रे चापी चापी की देले बेले बेले कोन हुए ना अधे फांका रही जाए आ अधे दे हेई थाए। बेले बेले 2-3 थर चापिले मध्ये से भलो की लॉक पड़ी न थाए। तो को उपायटी करले लॉक पूरा संगे संगे पड़ी जिवो, समय जम्मा भी लागिवोनी आ मझिरे मझिरे फांका मध्ये जम्मा भी रहिवोनी, भलो भाबरे लॉक पड़ी जिवो। तो आमे कोन करबा ए जरी को एम्ति तळे पकई देबा आ आंगुठी रे एम्ति कोन करबा पूरा एम्ति पूरा नै जिबा। हे देखंतु मु जेम्ति करूची आंगुठी रे तळे जरीटी को पकई देबा आंगुठी रे एम्ति चापी की टाणी नबा, संगे संगे लॉक पड़ी जिवो। जम्मा भी 2-3 थर लॉक पकेबा को पड़िवोनी आ ता भीतर जम्मा भी देखंतु एठी मु देखौची फांका जम्मा रहिनी, संपूर्ण भाबे बुझी हे जाईची। आ ए जरी जेतेबेले घर को आसुचे जरी को जम्मा भी फिंगिबेनी, हमर बहुत काम रे लागि परिबो। परिया पत्र आमे रखि परिबा फ्रिज रे, जहाँ चाहिबा जिंस आमे लॉक करके रखि परिबा। चीनी हो अट्टा हो किबा जे कोन जिंस आपण छोट मोटा जिंस रखिबे लॉक देके रखि परिबे। एबे जिबा नेक्स्ट स्टेप को। एठी देखंतु मु नेछि पेपर। पेपर रे आमे जदी पेस्ट लगेबा एई पेपर आ पेस्ट आमे को काम रे लगेबा आगो को देखंतु संग माने जम्मा भी वीडियो को स्किप करंतुनी। जदि स्किप करिवे भलो भलो टिप्स सब मिस करि जिवे। आ एई टिपटी मोर गृहिणी मानकर जरूरी काम रे लागि परिबो। दर्शक बंधु जदि चैनल रे नुआ अछंती सब्सक्राइब बटन रे दबाई दियंतु, पाखे थिबा बेल बटन रे दबाई ऑल रे मध्ये सिलेक्ट करंतु, जहा फल मु आगो को जो वीडियो पकेबी आपण पाखरे सर्वप्रथमे पहुंची परिबो। आ जदि आज टिप गुड़ा को भल लगे निश्चय कमेंट रे जनइबे, सांग मान को मध्य शेयर करिवे आ लाइक गोटे देबा को जम्मा भी भूलिबेनी सांग माने। आ जदि पसंद न आसला डिसलाइक मध्य करि परिवे। ग्राइंडर रे आमे बटा बटी करचे, मसला बाटुचे, बिरी बाटुचे, चूना करूचे, तो आमे कोन करबा से ग्राइंडर को सफा करबा हमको निहाते दरकार। सफा न करले से असना हेले ता भीतर जाम हेकी रही जिवो। सब बेले बाटी बाटी की से कोन हुए ना बहुत असना हे जाए। आमे आकु सहज रे सफा करि परिबा। देखंत एम्ति से पेपर को नै गली छोट छोट करके ता भीतर काटिकरी पकेली। बहुत गुडा पेपर काटी देबे एम्ति। देखंतु मु एतिकी काटिचे आउ टिके बेसी काटले भी भलो हबो। आ पेपर रे जो पेस्टटा लगेतिली ताकू मध्य सेमती से ग्राइंडर जार रे पके देबा। जदि सब बेले बटा बटी करचंती ताहले मासको थरे लखा एई भली भाबरे सफा निश्चय करंतु। जे कोनसी जिंस हो हम घरे आमे तार प्रॉपर केयर नबा, जदि जिंसटी बेसी दिन जीवो अति शीघ्र खराब हबनी। ग्राइंडर रे आमे सब बेले बाटुचे जदि ताकू सफा न करिबा ब्लेड रो तळे जो जाम हेकी रही जाए ना, तो सेठी जिंसटा खराब हे जाए। पुणी ताकू सजाडिया पई पैसा दरकार हबो। पेपर को छोट छोट कर देली आ टिके पानी सेथरे दे देली आ देखंतु ग्राइंडर करके बुले आनछि जेमते मसला बाटला भलिया। आ एई जो पेस्टटा हमर एते बढ़िया काम देबो, जहा सफा करिवे पूरा बढ़िया भाबरे सफा हे जिवो। खाली ग्राइंडर काहे की आ तार खोलटा केते असना हेतिला, केते हलदिया भलिया देखा जाउतला, पूरा येलो येलो कलर देखा जाउतला आ केते सफा हे जिवो। देखंतु मु सफा कर सारी की धोई सारी की देखौची। मु एठी हाथे ताकू घसी दउची ना, आपण जे कोनसी रबर हो जरी हो सेथरे जति धरिक सफा कर देबे एम्ति घसी देबे बहुत बढ़िया सफा हे जिवो। मु एठी देखंतु तापरे गोटे पेपर नै आसिले आउ खंडे सेई पेपर पेस्ट को सेई पेपर रे ही घसी दउची। पेपर रे न्यूज पेपर रे बहुत बढ़िया सफा हबो। सबुठु बेस्ट हैला न्यूज पेपर आ ता सहित पेस्ट। देखंतु एटा केते हलदिया हलदिया देखा जाउतला आ केते सफा हे जिवो। मु तो सांगे सांगे सफा करके देखौची, सांगे सांगे लगेली आ सांगे सांगे धोई देली वीडियो तैयारी करी बोली। किंतु आपन जदि किछि समय रखी देबे आहुरी बढ़िया सफा हबो। प्लास्टिक रो जो प्लेट फ्लेट थाए ताकू मध्य एम्ति सफा करि परिबे। देखंतु एठी मु मिक्सी जार को सफा करली आ से जो मशीन को मध्य एम्ति सफा कर दउची। जत्ते जोठी मळी अछि सबु एथरे सफा हे जिवो। बेसी पानी देबेनी आ एम्ति भाबरे घसी देबे, तापरे ओदा कपड़ा रे पोछि देबे भलो भाबरे। जार को भलो भाबरे धोई देबे पानी रे, किंतु ए जो मशीन ता तारो ताकू ओदा कपड़ा करके पोछि देबे। ताकू तो पानी पके धोइले मशीन खराब हे जिवो। आ एठी देखंतु केते जोर सफा हे जाईची। हैंडल टा मध्य केते असना हेतला देखाउतला, पूरा येलो येलो देखाउतला, केते धळा हे जाईची। देखंतु सांग माने जदि ए टिपटी आगुरु देखिथिबे जानिथिबे जदि ताहले कमेंट रे जणैबे। जदि हमें मिक्सी जार को सफा न करिवा ताहले से जाम हे कि अति शीघ्र खराब हे जिवो। तो हमको सफा करने को निश्चय पड़ो। तो एमती भाव में सफा कहीं न कर अति शीघ्र आउ खूब कम समय सफा हो गला। आठ खोलटी देखो केते बढ़िया भाव में सफा हो जाए।
ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଏତେ ବାଟ ନେଇ ଆସିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ବି ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରାଉଛି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ଦିଲ୍ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଗୃହିଣୀ ଅଛନ୍ତି, ମସଲା ବାଟିବେ କିମ୍ବା ବିରି ଚାଉଳ ବାଟିବେ ସେମିତି ହିଁ ପକାଇଦେବେ, ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବେନି। ଯାହାଫଳରେ କି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଭିତରଟା, ତାର ଯେଉଁ ମିକ୍ସି ଜାର୍ ଭିତରଟା ଜାମ୍ ହେଇଯାଏ, ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଏମିତି ମାସକୁ ଥରେ ସଫା ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପକୁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଟମାଟୋ ସସ୍ ତଳେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ତଳେ କାହିଁକି ପକାଇ ଦେଉଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। এইଭଳି ଜିନିଷ ଯଦି କିଛି ଢାଳି ହେଇଗଲା ତଳେ କିମ୍ବା ପଡ଼ିଗଲା ତଳେ, ଆପଣମାନେ ତାକୁ କେମିତି ହାତ ନ ଲଗେଇକି ରିମୁଭ୍ କରିବେ। ଏମିତି ତ ହାତ ନ ଲଗେଇ କପଡ଼ାରେ ପୋଛିଦେବେ କିମ୍ବା କୌଣସିଥିରେ ପୋଛିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ କହୁଛି ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟ୍ରିକ୍। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼। ଏ କାର୍ଡ଼ଟି ଟିକେ ଟାଣ ଅଛି, ମାନେ ଯେମିତି କାଗଜ ଆମେ ନେବା ନରମ ରହିଥାଏ, ତ ଏ କାର୍ଡ଼ଟି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମୋଟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଟିକେ ଟାଣ ରହିଥାଏ। ତାକୁ ନେଇଯିବା, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି କାଗଜ ଆଣିକି ଲଗେଇଦେବା। ଆଉ ଏ କାଗଜକୁ କେମିତି ଲଗେଇବା ଦେଖନ୍ତୁ, ତଳ ପଟକୁ ବେଶୀ ରଖିବା, ଉପର ପଟକୁ ଅଳ୍ପ ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ଟା ଯେଉଁ କହୁଛି ଅତି ସହଜ ଭାବରେ ଆମେ ରିମୁଭ୍ କରିପାରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପଟି ଉପରେ ଯେଉଁ କାଗଜଟି ଦେଲି ସେଇ କାଗଜଟି ତଳ ପଟକୁ ବେଶୀ ରହିବ, ଉପର ପଟକୁ କମ୍ ରହିବ। ତାପରେ ଆମେ ଯାହାଟା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଢାଳି ଯାଇଥିବ, ଏଠି ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଢାଳି ହେଇଯାଇଛି ସେଠି ମୁଁ ଲଗେଇଦେଲି ସେଇ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ଟା, ସେଇଠି ପୁରା ପାଖରେ କିନା ଲଗେଇଦେଲି। ଆଉ ଯେଉଁ କାଗଜଟା ହାତରେ ଧରିଛି ଉପରକୁ, ତାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏମିତି ଟାଣିବା, ଟିକେ ଲୁଜ୍ ରଖିଦେବା ତଳ ଆଡ଼ୁ, ତାପରେ ଟିକେ ଟିକେ ଏମିତି ଟାଣିଦେଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅତି ସହଜରେ ସେଇ କାଗଜରେ ସବୁତକ ଲାଗିକି ପଳେଇ ଆସିବ। ହାତ ଜମା ବି ଲାଗିବନି, ଆଉ ଅତି ସହଜରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ, ସଫା ହେଇପାରିବ। এই ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ଟି ନେଇଛି ଟିକେ ମୋଟା ଅଛି, କାରଣ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ପଶିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ବାହାର କରିନି, ଟିକେ ନରମ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଟିକେ ମୋଟା ଅଛି। ଆଉ ଟିକେ ପତଳା ଯଦି ଆମେ ପଟି ପଟି ନେଇପାରିବା ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାତା ନେଇ ଆସିଲି, ସେଇ ଖାତାର ମଲାଟଟା ଠିକ୍ ହେବ। ମଲାଟଟି ଟିକେ ପତଳା ଅଛି ଆଉ ଟାଣ ବି ଅଛି। ତାପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପେପର ଗୋଟେ ଲଗେଇକି ଆଉ ଥରେ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସହଜରେ ସେ ରିମୁଭ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଅତି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସଫା କରିବାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ। ଗୋଟେ ହାତରେ ଟିକେ ଏମିତି ତଳକୁ ଦାବୁଥିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ସେ ଯେଉଁ କାଗଜଟିକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟାଣୁଥିବେ। ଦେଖିବେ ସେ ଆପେ ଆପେ ସେ କାଗଜରେ ସବୁତକ ଯେଉଁ ସସ୍ ଢାଳି ହେଇଥିଲା ସବୁ ରିମୁଭ୍ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଛୋଟ କାଗଜଟା ଥିଲା, କାଗଜଟି ସରିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ରହିଗଲା। ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ କାଗଜ ହେଇଥିଲେ ସବୁତକ ଆସିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସେଟାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ରିମୁଭ୍ ହେଇଗଲା, କିଛି ବି ତଳେ ଟିକେ ଲାଗିନି, ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସଫା ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯଦି ଏମିତି ପୁରା ଚିକଣ ଜାଗା ଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ଟି। ଯଦି ଖଦଖଦଡ଼ା ଜାଗା ଥିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ଟି ସେଇଠି କାମ କରିବନି। ଶାଢ଼ୀ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ବାହାରେ, ସେଇ ପେପରରୁ ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ନେଇଥିଲି, ତ ସେ ପେପରଟା ଟିକେ ବତୁରିକି ଚିରି ଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଖାତାର ଯେଉଁ କାଗଜ ବାହାରେ ସେ ଟିକେ ମୋଟା ଥାଏ, ଭଲ ରହିବ, ତାକୁ ଯଦି ନେବା ଆମେ ସେ ଜମା ଚିରିବନି, ଆଉ ଅତି ସହଜରେ ସେ ଏମିତି ସବୁତକ ଟାଣି ଆଣିବ, ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ରିମୁଭ୍ କରିଦେବ, ଆଉ ଚିରିବନି ମଧ୍ୟ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚିରିଗଲା। ଇଏ ଟିକେ ପତଳା ଥିଲା, ଆଉ ଶାଢ଼ୀର ପେପର ଥିଲା। ମୋର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଟିକେ ଭଲ କାଗଜ ନେଲେ ହେବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।